السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам събития, свързани с разпределянето на спечеленото от битката при Хунейн. След битката при Хунейн, светият пророк салалаху алейхи васелам е наредил всички спечеления от битката да бъдат събрани в Джирана и събрани там. След това светия пророк салалаху алейхи васелам отишъл на обсадата на Таиф и след това отишъл в Джирана. Светия пророк салалаху алейхи васелам не е разпределил спечеленото веднага след пристигането си в Джирана и вместо това светия пророк салалаху алейхи васелам изчакал няколко дни, мислейки си, че Бану Хавазин може да се покаят и богатството им да бъде върнато. След като обаче осъзнал, че те няма да дойдат, светия пророк салалаху алейхи васелам разпределил спечеленото между хората. След разпределението на спечеленото от битката, 14 видни хора от племето Бану Хавазин, които приели ислама, отишли при светия пророк салалаху алейхи васелам и го информирали, че цялото племе е приело ислама и е помолило светия пророк салалаху за милост, и водачът на тази група отправила молба за милост, казвайки, че сред заловените са
роднините на светия пророк салалаху алейхи ва салям и тези, които са помогнали за отглеждането им. Той казал, че това се дължи на факта, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е прекарал годините на грижи сред племето Бану Саад, което е клон на Бану Хавазин. И след това те изразили чувствата си в поезия и речи. И така светия пророк чул сърдечните им молби и им казал, че ги чакал дни, мислейки, че няма да дойдат. Той им казал, че повечето от пленниците са разпределени и за това могат да изберат едно от две неща: пленниците или богатството. Бану Хавазин решили да се вземат обратно пленниците и светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че всички пленници, които са част от неговия дял, ще бъдат освободени и върнати на мюсюлманите, и той ще говори с мюсюлманите за пленниците, които вече са били разпределени. Светия пророк също ги посъветвал да застанат пред хората след обедната молитва и да обявят светия пророк за свой като поискат разпределените пленници да бъдат освободени. И след това светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ще предложи на мюсюлманите да освободят пленниците. Това е красивият начин, по който светия пророк се е погрижил за чувствата и на двете страни. И затова Бану Хавазин направили това, което светият пророк салалаху алейхи ва салям предложил, и след молбата им светия пророк казал, че тези, които доброволно желаят да върнат пленниците на Бану Хафазин, трябва да го направят, и на всеки, който желае нещо в замяна, ще бъде удовлетворена молбата му. Мюсюлманите отговорили, че заради него с радост ще освободят пленниците, които са им били разпределени.
Това много зарадвало светия пророк и по този начин голямата милост на светия пророк отново била показана, тъй като мюсюлманите били нетърпеливи да върнат пленниците, без да вземат нищо в замяна. Въпреки това, светия пророк се е погрежил за мюсюлманите и казал, че за всеки освободен пленник ще бъдат дадени 6 камили. И освен това, светия пророк наредил на всеки освободен пленник да бъдат дадени нови дрехи. И така 6000 пленници били върнати на Бану Хафазин. Имало и няколко, които не се съгласили веднага да освободят пленниците, обаче когато светия пророк обявил, че за всеки освободен роб ще бъдат дадени 6 камили, те в крайна сметка се съгласили и Уайна бин Хис обаче все още не бил съгласен и не освободил пленника, когато бил получил. Това в крайна сметка довело до това той да бъде лишен от благословие. И синът на пленницата на Уайна се обърнал към него, молейки за свободата на майка му, и дори предложил 100 камили, но Уайна отказал това предложение, мислейки си, че синът ще увеличи сумата, но Уайна осъзнал, че синът няма да се върне, затова сам се обърнал към сина и го попитал дали ще остане при първоначалното си предложение. И така, обаче синът казал, че предложението е намалено до 50 камили и докато продължавали да говорят, окончателно предложение се свело до 10 камили. В този момент Уайна казал, че просто трябва да я вземе безплатно. И след това синът казал, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е освободил всеки роб с нова дреха. Следователно, Уайна нямал друг избор, освен да даде собственото си наметало. И след това синът казал на Уайна, че той няма нито мъдрост, нито разум да се възползва от възможността, а други също продължили да се подиграват на Уайна за решенията, които взел. И тъй като в крайна сметка останал с празни ръце,
चनाचे उसने आज़ाद करने से इनकार कर दिया, जिस पर इसका बेटा वापस चला गया। कुछ देर बाद जब वैना को ये एहसास हुआ कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा Водачът на Бану Хавазин और कहने लगा कि जितने ऊँट तुम दोगे също е приел ислама तो उस लड़के ने कहा कि अब तो मैं 50 ऊँट दूंगा। इस तरह करते कराते 10 ऊँटों तक बात पहुंच गई। वो कुछ और मांगता फिर वो Светия пророк салалаху алейхи васелам му изпратил होते चले गए। आखिर में послание в Таиф, कोयना в कहने което се казва, че ако се हुर्रियत मुफ्ती ले जाओ। съгласи да се подчини फिर на светия пророк салалаху алейхи अपनी васелам, आज़ाद करने के साथ लिबास भी दिया है। плененото му семейство ще му бъде върнато तुम इसके लिए लिबास भी दो। и светия пророк салалаху алейхи васелам се уверил, че те няма да бъдат разпределени लेकिन и уредил настаняването им в Мека. आखिर वैना को अपनी चादर देनी पड़ी और यूं वो लड़का इस कैदी औरत को भी लेकर गया और साथ लिबास भी, और जाते जाते ये भी कहता गया इस लोगों को След като получил това послание, कि तुम्हारा दिमाग फहम और फरासत से बिल्कुल खाली है। मौके से Малик फायदा бин उठाने की Ауф, बिल्कुल सलाहियत नहीं है। водачът на Бану उसके Хафазин, दूसरे साथी भी इस पर तानुतशनी करते незабавно се е приготвил да се срещне с उसको कुछ भी ना मिला। светия пророк салалаху बनु алейхи васелам. हवाज़िन के सरदार और मालिक बिन औफ का इस्लाम कबूल करने के През нощта той пътувал до Джирана, वसल्लम ने където семейството му било върнато при него, а той कि वो कहाँ है। получил подарък от 100 камили, ताइफ में बनु सकीफ में है। виждайки उनसे कहा कि добротата и щедростта на светия пророк. वो आपकी इताअत और फरमाबरदारी कबूल करते हुए आ जाए तो उसके अहल व अयाल भी उसे वापस कर दिए जाएंगे जो कैदी हो चुके थे। बाद रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अहल व अयाल के लिए ये खास हुक्म दिया था И така той приел ислама. किसी को ना Този някогашен заклет враг на светия пророк се е превърнал в искрен и лоялен भैया слуга. कर दिया गया। उन्होंने उसे फौरन इतला पहुंचाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के लिए उसी वक्त तैयार हो गया, लेकिन बनु सकीफ से इस वजह से डर गया Сред пленниците имало и жена на име Шейма. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा है Когато била заловена, тя казала на ऊँट तैयार किया। похитителите си, че ताइफ से निकलकर млечната сестра на खिदमत में हाजिर हो गया और आप светия пророк салалаху алейхи васелам हाल भी लौटा दिए и сподвижниците обаче не й повярвали. बख्शिश व इनायत देखकर Те я довели при светия пророк и тя му казала, че е मुसलमान रहा। млечната му сестра. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में Светия пророк попитал дали има някакви доказателства за това. हाकिम और उसकी फौज का सालार बना दिया Тя му показала следа от जो ухапване और सकीफ и казала, че когато करके ले आए бил бебе, कि मुसलमानों को той я ухапал, докато го е държал в скута си. के खून का प्यासा था। Тя му напомнила за други неща от детството му, които той разпознал. कमाल ये है कि आप Светия пророк се е изправил, और जब वो हदायत का ताल्लुक होकर आया तो ना ये कि सब изкарал на металото си, за да седне на него वक्त की बेशकीमत и я приветствал. 100 ऊँट भी था। С сълзи на очи я попитал за इस जंग के कैदियों में починалите й родители. एक खातून शैमा भी थी। ये उनका लक़ब था, उनका असल नाम हुज़ाफ़ा था। जब वो गिरफ्तार हुए Нейното истинско име била Хузафа, कि मैं तुम्हारे नबी но я наричали Шейма. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, मगर सहाबा ने ना माना। अंसार की एक जमात ने पकड़ा और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। Светия пророк я попитал за родителите й मैं आपकी रज़ाई बहन и предложил да остане там или да се върне при народа си. उन्होंने दांतों का निशान दिखाया और कहा कि आपने मुझे उस वक्त काटा था, दंदी काट ली थी उस वक्त बचपन में, जब मैं आपको अपनी गोद में उठाए हुए थी।
बाद में वाकया आपको भी याद आया होगा और कहते हैं हम Тя е избрала да се върне при народа си बाप मेरा हकीकी बाप и светия пророк रज़ाई माँ заповядал да й дадат 3 या रसूलुल्लाह याद फरमाएं рубини आपके लिए बकरियों का दूध दोती थी и 2 камили. जान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए उनके लिए अपनी चादर बिछा दी फरमाया इस पर बैठो След това той खुशामदीद कहा предложил да я заведе в Джирана, आंखों से आंसू बहने където живеели нейните роднини. हुसैन के बारे में पूछा Тя също била приела ислама. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम बेहतर समझो तो हमारे पास ठहर जाओ तुम्हें इज्जत इकराम और मोहब्बत मिलेगी और अगर तुम अपने कौम के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ सिला रहमी करता हूँ तुम वहीं चली जाओ उसने कहा कि मैं अपनी कौम के पास वापस जाना चाहती हूँ Hazrat Umar किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 गुलाम और एक लौंडी अता की और उन्होंने 1 या 2 ऊँट देने का हुक्म फरमाया आप उस वक्त हुनैन में थे इसलिए आपने Светия пророк салалаху алейхи васелам се е преместил от Мека в Медина मैं ताइफ जा रहा हूँ и така меканците обявили награда अपने जराना में за всеки, който го बकरियां और भेड़ें भी अता की върне жив или мъртъв. मुताबिक आप И след това Сурака го проследил. और जो सिफारिश तुम Обаче Аллах по कौम बनु साद един великолепен начин बजात था उसकी सिफारिश защитил светия пророк. मान को कत्ल करके उसको जला दिया था और भाग И именно в този момент गया पकड़ लिया था अब जब शैमा ने उसकी माफ़ी की सिफारिश की светия пророк रसूल ने उसे माफ़ कर दिया लेकिन तफसील तो नहीं है यकीनन उसकी दियत वगैरह му казал как ще се чувстваш, की रवायत के मुताबिक о Сурака, खाना के मुकाम पर когато гръвните на रज़ाई वालदा का भी आपसे मिलना बयान हुआ है ये कहा गया कि लेकिन ये कहते हैं कि उसकी सनद कमज़ोर है Хосрос бъдат на китките ти. किसी और मौका की बात बाबत हो या रावी को गलती भी लगी हो क्योंकि उमूमी रवायात के मुताबिक जंग हुनैन से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा की वफ़ात हो चुकी थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने В този момент Сурака също получил писмена гаранция за сигурност कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की и същият Сурака इसको 100 ऊँट донесъл वाक़या тази писмена гаранция ये सुनकर в Джирана, का където той приел ислама. था इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया और आप तक पहुंचा लेकिन उस वक्त मौजूदाना तौर पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और सुराका को बेबस कर दिया उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया था कि सुराका तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे उस वक्त उसने Хазрат Умар се की एक तहरीर भी लिख कर отправил към светия пророк वही सुराका वही अमाननामा लिए салалаху алейхи васелам и му казал, हाजिर हुआ और इस че по време на невежеството е дал обет हज़रत उमर да прекара के अभी период на преданост हज़रत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया в свещената джамия и светия пророк मैंने एक नज़र मानी थी салалаху алейхи васелам му е наредил मैं एक दिन एतकाफ करूंगा да спази тази клетва क्या इरशाद и да изпълни този период на преданост. नज़र पूरी करें चुनांचे हज़रत उमर गए और अपनी नज़र पूरी की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जराना में ही थे कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से यहाँ से मक्का तशरीफ़ ले गए और रवायात के मुताबिक रात को गए और उसी रात को ही वापस तशरीफ़ लाए लोगों ने यही समझा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ Светия пророк салалаху алейхи васелам се е завърнал в Медина, आन सल्लम की मदीना वापसी के बारे में लिखा है като му कि जुल्क़ादा के 12 दिन अभी बाकी थे оставали 12 дни, четвъртък в Зулкада.
12 дни в Зулкада светия пророк взел със себе си няколко животни, за да ги раздаде на хората, които срещнал по пътя. И светия пророк се е завърнал в Медина след 9-дневно пътуване и пълно отсъствие от Медина от 2 месеца и 16 дни. Някои от учените и ориенталисти повдигат обвинения срещу завладяването на Мека, битката при Хунейн и обсадата на Таиф. Например, Уилям Монтгомери Уат казва, че само някои жени са били разпределени на видните сподвижници, докато всички останали с пленниците са били държани в Джирана. И сър Уилям Мюър казва, че само 3 жени красиви са били дадени на Хазрат Али, на Хазрат Усман и Хазрат Умар. Той представя това като нищо друго, освен като една пакост и за да повдигне обвинения. Записано е, че е имало 6000 пленници, разпределени между мюсюлманите. И когато обаче вождовете на племето се обърнали към светия пророк, той обявил на мюсюлманите да освободят пленниците и че дори той представя това като нищо друго, освен пакост. Записано е, че 6000 пленници, разпределени между мюсюлманите. Когато обаче вождовете на племето са обърнали лицето към светия пророк, той обявил на мюсюлманите да освободят пленниците и че дори ще им даде нещо в замяна на това. И следователно установените исторически факти сами по себе си опровергават твърденията, направени от Мюир. И всъщност самият Мюир също е заявил, че всички пленници от Хунейн са били освободени и следователно неговото собствено изявление опровергават твърдението му. Самият Уат също е заявил, че е възможно подобни твърдения да са измислици и съставени, че Марголит повдига друго твърдение, според което Малик бин Ауф е бил принуден да стане мюсюлманин
И това твърдение обаче също е напълно невярно и е жалко, че голямата милост на светия пророк салалаху алейхи ва салям се изопачава от някой принуда, нещо, което е напълно неоснователно. Историята е записала, че след като върнал всички пленници на Бану Хафазин, светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал за Бану Хафазин, Малик бин Ауф, и в същия дух на милост светия пророк предложил свободата на семейството си и подарък от 100 камили, ако избере да приеме ислама. Тук е важно да се отбележи, че светия пророк бил победителят. Той имал нямал е никаква лична облага от приемането на Малик бин Ауф, нито пък бил отговорен за Малик бин Ауф, и въпреки това от своя милост той му изпратил покана да приеме ислама. Историята показва също, че Малик бин Ауф вече е бил склонен към ислама в сърцето си и следователно той се е възползвал от възможността да приеме ислама и светия пророк изпълнил обещанието си. Малик бин Ауф също така написа стихове по този повод, казвайки, че никога не е виждал или чувал за някой толкова велик и уважаван като Мухаммад салалаху алейхи ва салям. यहाँ ये बात काबिल तवज्जो है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते हैं, कोई गरज या फ़ायदा मालिक बिन औफ से आपको मतलूब नहीं है और किसी भी कानून के तहत मालिक बिन औफ के ताल्लुक में आप एक ज़र्रा की भी ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अपने अज़ली जज्बा रहम के साथ изпратени са различни съобщения на различни хора да приемат ислама. И когато някои от тях получаваха писмата от светия пророк салалаху алейхи ва салям, някои от тях приемаха ислама и така Малик бин Ауф приел ислама, получил и 100 камили, написал и стихове с благодарности към светия пророк салалаху. Това са събития, свързани с Хунейн. Ще продължа в бъдеще да спомена още събития. Сега ще спомена погребални молитви за следните членове. Доктор Лейк Ахмад Фарух от Канада. Той е служил в продължение на много години като
посветен на живота си в Африка, बेटा और 2 बेटियां शामिल е посветил живота си. मजलिस नुसरत Той имал и васият, जो му 74 си में е бил. खाना भिजवाए गए Оставил е съпругата си с अस्पताल में 2 дъщери и син. 3 साल वक्त की तकमील के बाद इनकी खराबी सेहत की वजह से उन्होंने रुखसत चाही तो खलीफा मसीह सालिस ने उनको Работил е по много трудни и комплексни медицински случаи в Гана и е извършвал много успешни операции. उनके पास आते थे बाज़ ये केस रेफर करते थे कि दूसरे अस्पताल सरकारी अस्पताल में ले जाएं लेकिन मरीज़ कहता था नहीं अगर मैं इलाज कराना है तो अहमदिया अस्पताल से और अहमदी डॉक्टर से कराना है И често въпреки всички трудности, जो अल्लाह ताला के फजल से कामयाब като например случай на херния, синът му казва, че е бил जो स्ट्रेंथ тих по природа, отдаден на молитва उसको आपने किया बड़ा मुश्किल и е живял живот на търпение ताला ने उसको कामयाब и непоколебимост. 84 में ये दोबारा Служил и в Гамбия, अफ्रीका भिजवाए गए गैम्बिया में और 1993 तक इन्होंने वहाँ където е имал много трудности, वक्फ की रूह के साथ खिदमत но е продължил службата си без оплаквания. लिखा है और И когато четвъртият халиф कि बड़ी खबर посетил Гамбия, той посетил и дома на доктор Лейк. इस्तकामत की मिसाल थी И въпреки, че в дома нямало дори शरीयत में गुजारी столове за сядане, के दौरान खिदमत खासतौर पर गैम्बिया की четвъртият халиф казал, че ще се храни с него. हालात बहुत मुश्किल थे И веднъж, докато бил в Лахор, доктор Лейк पानी कुछ भी नहीं था почувствал, че кръвното му खिदमत करते रहे कहते हैं मैं भी बीमार था спада और मुझे и си помислил, че смъртта му наближава. लेके जाते थे गाड़ी में उठाते वहाँ स्कूल Той обаче чул глас, който फिर कहते हैं हमारे लिए बड़ी казва, че още не е време रहमत ताला ने 1900 и че неговото време ще дойде в Канада. और भी उनके घर गए और घर में वहाँ बैठने की कुर्सियाँ भी नहीं थी लेकिन बहरहाल हजूर ने कहा कि मैं आपके साथ खाना भी खाऊंगा और बाकी सब स्टाफ को कहा बाहर जाओ और ये उनके लिए बड़ा एजाज़ था कहते हैं लाहौर में मुलाजमत के दौरान एक वाक़या बयान किया करते थे कि ब्लड प्रेशर मेरा बहुत लो हो गया और मेज़ पर लेट गया और मुझे लग रहा था कि Самият аз, डॉक्टर докато съм бил в Гана होता है и той е бил в Гана, इसी दौरान में आपको आवाज़ आई कि अभी वक्त नहीं आया и докато доктор Лейк е служил там कहते हैं अल्लाह ताला ने फिर и го е наблюдавал като много мил, смирен и отдаден на служенето, той и съпругата му 1978 में са били много гостоприемни. मिलने गया इनका वफद जमात का Той е притежавал много качества, които хората често нямат. क्योंकि मैं तो दोबारा वक्फ नहीं कर रहा था लेकिन Не го е интересувало дали е нощ или ден. रब्बा का खत मिला По-скоро се е интересувал само от това तेरे गौर है да помага на хората 1984 में и го е правил без никакви оплаквания. और कहते हैं ये मुझे अजीब लगा मुइज़ा था मेरे लिए कि खलीफा ने एक बात की दूसरे ने उसको पूरा कर दिया वहाब आदम साहब मरहूम साबिक अमीर गाना कहा करते थे कि डॉक्टर साहब जब भी किसी मरीज की नाजुक हालत देखते तो फ़ौरन नफल पढ़ने लग जाते थे मैं भी गाना में रहा हूँ उनके Той е бил един добър човек, който отдаде живота си в служене на човечеството आजिज़ и на общността. खिदमत करने वाले Уважавал е хората, помагал е на пациентите, на болните. Също и е бил един гостоприемен човек. दोनों मियाँ बीवी बल्कि मेहमान नवाज हैं बहुत Такива थी बहुत कम लोगों में होती हैं दाऊद हनीफ красиви черти मेडिकल प्रिंसिपल हैं хората имат рядко. अमीर जमात होते थे गैम्बिया में कहते थे हर वक्त खिदमत इंसानियत के लिए तैयार रहते थे ना रात देखते ना दिन देखते सिर्फ ये देखते कि Винаги се отзовавал на спешни случаи जिस इलाके में इनको लगाया गया
साल छोटा सा इलाका था, 2 फेरियां तब्दील करके वहाँ जाना पड़ता था और रिहाइश भी इनकी एक पुराने मतरूक स्टोर में थी। Условията му за живеене, където е живял, लेकिन बड़ी खुशी से रहे, са били доста трудни. बिजली थी ना पानी था, Не е имал и дори телефон, интернет. दरिया से खुद Пътувал е, сменял е 2 превоза, докато стигне, दिन के वक्त सूरज की रोशनी дори в смисъл сменял е गैस पे चूल्हे पर 2 кораба, докато стигне इंस्ट्रूमेंट थे ऑपरेशन के, на мястото да служи. चलाते रहे ऐसे हालात में। आजकल तो डॉक्टर इसको В една малка стая е прекарвал живота си. ये जो वहीं थे क़याम में चोरों ने वहाँ हमला, एक घर में डकैती की और लोगों को शोर पड़ा, लोगों ने घेर लिया चोरों को। उस पर उन्होंने अपने कटलस, जो तलवार नुमा एक उनका हथियार होता है, वो निकाला और एक शख्स के मारा, उसके सीधी जख्म आया सर पे। फौरी तौर पर डॉक्टर साहब को बुलाया गया रात को, उन्होंने फौरी तौर पर उसकी Той е помагал и лекувал хора в много трудни обстоятелства. रोशनी में उसका ऑपरेशन किया, जिसका Аз се моля Аллах да му дари прошка, милост और वो बच गया मरीज। и да издигне положението му, गरीब शख्स डॉक्टर साहब के पास आया, да дари търпение семейството му कोई असर नहीं है, मरीज में ला नहीं सकता, आप मेहरबानी и нека Аллах ги дари с търпение и въздържание. उसके साथ चल पड़े और मरीज को देखा और उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया। उस इलाके का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसको ये पता लगा, वो इस बात पे आपको शुक्रिया अदा करने आपके क्लिनिक में आया और हमेशा जब भी आता तो आपके पास ज़रूर मिलने के लिए आता। Другото погребение е на रंग में इंसानी खिदमत आप ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला Хамид मग़फ़िरत और रहम करे। Ахмад Гаури от Хайдрабад और सब्र और हौसला अता फरमाए। в Индия. दूसरा जनाब Той е оставил съпругата си, дъщеря си и 4 сина. Бил е също муси, имал е васият. एहलिया और Всички, от които служат на общността по някакъв начин, неговите деца служат कर रहे हैं। в общността. साहब नादर अल्लाह का ध्यान के Той е бил и थे। समद गौरी साहब वो अलग सिलसिला और सदर जमात अलबानी Той е бил и редовен в отправянето на молитви и постене. कुरान मजीद आपको बेहद, कुरान मजीद से बहुत मोहब्बत थी, पढ़ते रहते थे, हिफ्ज़ करने की भी कोशिश करते थे। Извършвал е хадж, умра, бил е नवाफिल अदा करने के един добър мюсюлманин, Ахмади. नमाज के लिए दस्तक Имал е връзка с халифа. हज और उम्र की सादत भी इनको नसीब हुई। Неговия син Самад Гори е мисионер в Албания. ऊपर चलने वाले थे और हर छोटी Бил е и начало и в правенето на финансови жертви होती थी कि मैं и много грижовен за семейството и роднините си. तो खुद अमल कर Имал и голямо уважение към хората, отдадени на живота. कामयाब भी होते हैं। Служил е на общността на местно ниво в различни качества. होम्योपैथी का इलाज भी किया करते थे। Помагал е с хомеопатични лекарства на хората. माली कुर्बानी में पेश पेश रहते। एक करीबी अजीज ने Един близък आया हो गया था हिसाम में, негов роднина разказва, че मरहूम सेक्रेटरी पास माल के पास помагал и на хората в своите финансови дарения, на тези, които изоставят своите жертви. दिया करते। Помагал им е. Бил е един добър и милостив човек. अपने रिश्तेदारों को घर पर इकट्ठा करते थे, उनके दुख सुख में शरीक होते थे। Уважавал е के दिनों и е давал чест на नायब хората, които служат на общността. कुरान अपने हल्के के सदर जमात भी रहे, नादम अंसारुल्लाह भी रहे, Служил е в различни сфери на общността. जिस अंसारुल्लाह जनूबी हिंद के तौर पर भी खिदमत की तौफीक मिली। बहरहाल काफ़ी उनकी जमाती खिदमत भी हैं। Дори в Джалса Англия е участвал. Нека Аллах му даде अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम
добро място в рая. इनके बेटे जनाजे में शरीक Синът му е мисионер в Албания и не е могъл да присъства на погребението на баща си. Нека Аллах го дари с търпение. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر